Shadrach, Meshach, and Abednego, they're taught from God to really obey authorities. But they set boundaries. They can go so far probably, and they said, mauna ni pinaka farthest that we can go. We rather obey God than men. What if sa inyong trabahoan karon, i-obligad jud mo nga mosimba og statuha? You have to stand. Yes, we are taught to obey our authorities, but there should be boundaries. Amen ba? I remember when I was in high school, nami gitawag og LSS, and we are obligated to go there and really go through the seminar for 3 days, and at the end of the seminar, we are commanded to kiss this image. And I said, no, I'm not. That's not my God. Mahagbong ka. So be it. So I stood. Amen? O dito na nabawaan nga, dili day ko pareha nila. And I mentioned to you, Jambi Madrigal, the previous senator, was asking everybody what they want to do when they grow up. And I said, I want to be a servant of God. And by the grace of God, it's not by my own might. Seeing all these years, one time, I don't know mga panghitabo, mga little things that you really made a stand for God. And everybody's noticing it. Siguro atong time, lahi kay ka, KJ kay ka, pero barug ka para sa Ginoo. God is looking at it. Amen? So this is a very interesting story, and I want you to be with me in this situation. Nagumbay sila sa hari. Everything that they done, except for worshiping this, because they have a higher authority nga ilang i-obey. Mabito na yung Bible, children, obey your parents in the Lord. Because so many parents today are selling their kids in pornography online. Oh, pastor, kinala mutuman ko, kayo ng Bible, mutuman ko sa mga ginikanan. Even to that point, you set boundaries. So sad in our Lapu-Lapu City. Nga daghan ta mga cases niya na. Anong kabaw mo ka na, pastor? I counsel some of them. Very sad. Parents are selling their daughters online with pornography to earn some money. Are you with me? So, we need to set boundaries. Mga young people, it's okay to make friends. Pero kung mo mga friends, mugalgalan na mo o bisyo like drugs o inom din ha. Set boundaries. You need to stand. I rather lose you because when you follow Christ, you begin to cut some friends. And that's where you know whose side are you. Di man pwede. You're following God at the same time you're following with the devil. You cannot follow God and at the same time you're holding hands with the devil. Oh, pastor, I'm holding hands because I want to reach this guy to the Lord. And my question to you is, how strong are you? Unsa magkakalikon? Amen ba? Amen. So, we ought to obey God, the Bible says, rather than men. Obey God. Obey God. And God will take care of you. I promise you that. Amen. Masaya man God, magpanaganata kay, pastor, kung musunod ko sa Ginoo, kung akong i-give up, kung ako mong good, musimba person, mag-give up na ako kung trabaho, maug tayo nga kung trabaho. God knows your name. Yeah. He owns the 1,000 cattle and hills. He owns the world, guys. Amen. He owns you. He owns the boss. He is the boss. Amen. And all God wants us is to stand for Him. Right. Stand for God. Amen. Amen. We are going to stand for God no matter what it takes. Human ang mga charges, atubang na sila, confrontation na ta. Amen? Chapter 3, verse 13. Wa ni kahadlok ang ato mga young people. Ay, kini si Shadrach, Meshach, o Abednego. Ito umog ni itoy-itoy ni. No. They make a stand for God and they were so courageous. Look at this. Then Nebuchadnezzar in his rage. Oh, hari na guna. Fury. Grabe no? Kasuko nga grabe. Commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Gipatawag ang tulo. Ha?
Suko kay siya. Ya, kabantay mo kani si Nebuchadnezzar, nani siya anger issues. Dali kani maso inito ni ko. Pastor, o ang ka hibaw sa akong boss, initon kani ko, pastor. Ang kani si Nebuchadnezzar, initon kani ko. Tanaw na to nganong initon ni siya go. Dali kani sa puton, verse 14. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true? Tinuod ba ni? Kay kuan may nila, mga official ba ni nila, si Shadrach, Meshach, ug Abednego. Unsa man ni? Tinuod ni? Na may nag-ingon nga, wa ko mo tuman. Shadrach, Meshach, ug Abednego, do not ye serve my gods, wa pa mo nangalagad sa akong Diyos, daghan kayo kay God's man. Tinuod ba ni nga wa mo musimba sa imahe nga ako ang gihimo? Ako lang imagine ba ang scenario bitaw sa sitwasyon ba kay gipatawag man sila. Mura kag niadto bang og guidance counselor bitaw nga ang hari dira sa kaning tunga, no? Unya ang katong mga akusado diran dapita. Unya ang mga military, kay naman ni mga military ang hari na diyan dapita unya. Ang tulo ka buok diha. Mga batanon, imagine yung situation ha. Nga gitapukan sila ran tulo. Nya giakusar sila. Ingon si hari, ingon siya. Ya, ang uban din ako iglawas mga military ba. Ha? Ingon ng hari. Unsa man ni ka tinuod? Tinuod ni dili. Ha? Tinuod ba ni nga wa mo mutuman? Wala mi naghangyo ninyo. Ingon si hari na. Wa mi nagingon. Kay ba man ko nga naamoy Dios. Chapter 2. Kay ba mamaya to? Wa may nagingon nga diin mo musimba sa inyong Dios. Ang amo lang hangyo nga mainyo po ni simbahon ang amo. Are you getting this? Wa may mingon nga diin na mo musimba sa inyong Dios. Ang amo lang nga respetaharay lang me. Naghimo man mig Dios. Dapat kamo punta musimba mo ani. Mo na sitwasyon karon. Di ba ingon naman ta? Wa man tididi. Nga di ta musimba sa to ang freedom pero respetore lang po. May apila lang po simba niya mo. Amen ba? Ha? Tinuod ba nga wa mo musimba ni among Diyos? Tinuod ba nga ang matupani nila nga dili na mo pwedeng magdungag? Okay man ni magdungag. Kaysa usara, at least kung masipit ka sa napailain. Wa may mingon nga di mo musimba sa Diyos. Ang amo lang nga apila ni. Respect lang ba? Wa may mingon nga di na mo musimba sa inyo ha. Kuan ba? Pakisama ba? Are you getting this message? Kabaw mo makisama ba? Kaya kami biya, makisama biya ninyo. So kung nagsimba nagsimba mo niya, apila lang po ning amo ang gihimo din Di man na pwede nga kamuray sakto. Ya, kini mo sayop ni. Di na pwede. Di na may katolerate ana. Aning time siguro sa pananaw ni Haring Nebuchadnezzar, it's not a big deal. But to Shadrach, Meshach, and Abednego, this is a big deal. Yeah. Amen? Look at verse 15. Now, if you will be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image, which I have made well. Kung nagsimba mo, well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And by the way, di ba, usara yung gisimba? Kinsa man nga Diyos, yung gitamay-tamay. Who is this? Who is that God that shall deliver you out of my hands? Tanaw na to. Kung kinsa na yung Diyos. Kung di mo worship ani nga imahe, ingon siya, tambog mo. Itambog mo sa kalayo. Kung itambog mo diha, tanaw na to, makaluwas ba na yung Diyos? Amen? Ganun na ako bitaw kaning mga teenagers ba? Siguro, nag-meeting siguro ni sila. Amen? I don't know, probably. Probably they had a meeting kay, patio na guni sila, good. Siguro nag-meeting ni silang kaugalingon, nag-istoryahanin ni sila. Ingon siguro ni Shadrach ba nga, kanang, good, istorya sa tantulubi. So, patay na naman tayo biya.
Saan ta ni? Ha? Na, isog na rin ba kining hari? Ingon sa ito Shadrach siguro nga, bitaw diris pastor. Di, siguro na makitaan, di, siguro ito mahimbawa ni, okay na eh. Kaysa pati yun ta. You know, wabit na kita, wabit sa mga magpapa. Tilo lang ko tagamay. Ha? Kira na eh. Kaysa pati yun ta. Kira na. Usara bitaw ta ka Domingo nga wasimbahan, kira na eh. Ingo po si Meshach, bitaw no, ani na lang, di lang ta magsaba-saba. Nga may panultihon nga, what happens in Babylon, stays in Babylon. Di ba? Di lang ko ta magsaba-saba. Wabi tayo nakita. Ingon po sa Abednego nga, ako, mahimon lang kong sulugoon sa hari, kaysa itambog ko din sa kalayo. No? Wabi tayo makibawa bitaw. Kung musimba ta, wa may makuha na to. Kadiyo ta bitaw, ayani na lang. Ingon si Abednego po, din siya nga, what if muluhod ta, ato lang tuhod, pero ang atong kasing-kasing, iyagya po sa Ginoo. Di ba? Hanapin nga naman gusto na ron. No? Ay, kung may baso, wag kita sa kasing-kasing. Pero kaya ba mo kasi tubag sa mga batanon? Oh, you'll like this. Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, oh, wag na sila naghari na? Oh, Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Or bitaw ka, di naman niya angay pangkutaan na eh. Di na niya angay mitingan na mo. Di na niya na mo yung angay huna-hunaon. Ingon siya, wala sila ni mo alibay, wala sila ni mo excuse. They answer the king boldly. So, wag kami sila nga, king ka nang, ay sa, uy, kadali-dali, magsabot sa amin. Wow, may zone siya nga, we are not careful. O, may ganaw na ani, kung aun sa among kuan. Verse 17. If it be so, kung tinuod man eh, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Kung tinuod man eh, king, bahala na ka. Pero kay bawo mi nga luwason mi sa among Ginoo ni kalayuha. He will deliver us out of your hand, O King. Oh, man. This is the kind of young people we need in this generation. This is the kind of believers we need in this generation. Pero napay sumpay ang verse 18. But if not, pero kung hari, di man gani miluwason, gusto ming mahibaw ka, be it known unto thee, O King, we will not serve your gods, nor worship the golden image which thou hast set up. King, kay baw mi nga luwason mi sa mong Diyos. Pero kung di man mi luwason, di gyapon mi mo simbana. Amen. Praise God. Kamigson paminaw. Importante kay ni nga conviction. We need young people who have this kind of conviction. Because we are already in the generation ng mingon na mga alagad ko sa Ginoo kung iya kong panalanginan. Mga alagad ko sa Ginoo pastor kung iya kong luwason na niya akong problema. Pero ingon ng mga young people, si Shadrach, Meshach, kabaw may luwason, pero kung di man may luwason, di gyapon mi simbana. Pastor, may trabaho ko, wala. Mosimba dyan ko. Pastor, panalanginan man ko sa Ginoo, wala. Mosimba ko, mga lagad ko sa Ginoo. This is a very important conviction. Nga naman, God, why didn't you save me from the fiery furnace? Or God, Daniel could have said, God, why didn't you save me from the den of lions? Let me say to you this morning, my friend, that God never promised to save us in all of our trials and tribulation. Never. He never did. Ato na makita migson in history upon history. Daghan na nga mga Christians nga nahimong martyrs. But they prayed to God, Lord, save me. God did not. If Jesus was saying in the Garden of Gethsemane, Father, if it be thou, save me from this. God did not. God never promised. Ngayat ng luwason sa tanan natong mga problema. Never. Because sometimes what we need are those trials in life. Are you with me? Ang mga disciples ni Kristo may gizon, gipamatay. But the churches are praying nga maluwa sila.
Pero why are still they being killed by the people who are against Christ? We are not guaranteed by God that He will save us from all our trials and persecution. But this is one thing that He promised. Are you ready? Amen. God promised, guaranteed to be with us in the midst of our trials and persecution. Mo ni saad niya, nga digit niya biyaan. Ingon siya, I will never leave thee nor forsake thee. Let's get our theology right. Kaya anita ang mga prosperity gospel preachers nga kung nagsunod ka sa Ginoo, luwason ka sa Ginoo sa tanan mong problema. But is it true? Nga sa tanan problema nato giluwas sa Ginoo, di ba wala? Tanan bang pagampo nato gitubag, di ba wala? God never promised that. Verse number 10 in chapter 41 in Isaiah, fear thou not, for I am what? With thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. God never promised to save you from it, but God promised to be with you through it all. Amen. Kuyugan ka sa Ginoo. God never promised a smooth sailing journey in Christian life, but He promised to be with you until you cross the other side. Are you there? Amen. Number 3. Atong tanaw nung say consequence. Yeah. Chapter 3 verse 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury, ni samot og ulbo ang kaspa niya. Grabe na gyud siya kasuko, gitubag-tubag naman siya. And the form of his visage was changed. Kaning visage may sumura ni countenance ang yang dagway ba kabantay mo ang tao masuko mausab ang dagway. Mo ni nitabo niya. His visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Grabe nakasuko siya. Oy. Kabantay mo ng tao nga masuko nga ang ugat bitaw mudagko. Ang ugat dinhi mudagko. Kabantay mo na kini tampihak dapit ba? Ya kining dinhi mo ana gyud mo burot na bitaw nga hapit na mubuto. Puwa na kignaw ingon ana ang naw ni Nebuchadnezzar. Ugat rin hapit na mubuto ba? Dinhi gabi ito puwa na kignaw. Siya nga kinsa pinakakusgan niya. Gapusan ni tulo. Ang mga military naman to diri no. Kasi pinakusgan diri. Wa na mili og kanang mga daot-daot. Ang pinakakusgan tungod siya kasuko. Di ba yung kugniha nga si Nebuchadnezzar na siya anger issues. Di niya makontrol yung kasuko. Tungod siya kasuko. Tungod siya kasuko. Namili siya pinakakusgan. Ingon siya sa sunod nga verse ato yung basahon. Gapusan yun ni. Unya ang iya pa jung ingon. Inita pa yung maayo ang kayo. Kapito ka init. Grabe kasuko Ang iyang kasuko, kapito sad. He was even more furious. Iyang na-realize nga kining batanon na mga batanon day gato siya nga kalma pa kay siya pag-una gato siya nga basig naglibog lang sila ba. Ilang una ba nga basig gato ni sila nga kanang amo silang pahunong og simba. Okay na basig mausapan nato. Dili di ay. Sure na kay ning tulo di ay nga wa sila hari wa may maglibog sa imong balao di klaro kayo. Di na may musimba na imong gihimo eh. Nagtuo mi nga ang among Dios gyud siya gyud ang tinuod. Nasamot kasuko siya si Haring King Nebuchadnezzar. Look at verse number 20. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the fiery furnace. Verse 21. And these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Tungod siyang kasuko ni Shadrach ni Nebuchadnezzar. Wala gud siya nagununa nga sa kainit sa kalayo pwedeng kanuon tong mga mighty men niya. Wala siya ganuna. Bantay mo masuko tag mayo di na takabaw magunahuna. Init gayo. O ato na mabasa may igsoon diha sa verse 22 nga unang gilamoys kayo ang iyang kagulingong mga sundalo.
Tanawa 22. Therefore, because the king's command was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Pantay mo, kung masukot ang mayo, wala tas mayong pangunahuna, daghan ta mga stupid things nga tumahimo, yagoman at tumahayan. Those are his mighty men. Those are the frontliners, young soldiers. Pero iyang isugo nga para lang yun dili kagawas ang tulo. O may unang nasunog. Amen? So, ang kaning mga Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego, samtang padung pa sila dito sa kayo, nilakaw naman yun sila. No? Lakaw to sila, igapos man to. O giaswat ba ron, kaya iwa na sila kalakaw, I don't know. Hununa siguro nila ba nga? God, napabaka din ha? Happy na. Amen? Have you experienced this in your life? Nga, nadyo ka ngilit ba? Saan man God ka na? Saan man? O yung water rin eh. Are you still in control? Are you there? God, do you even know what's going on now? Not yesterday, but now. Kaya ba akong sinitabo ka nun, Lord? Kaingon sila nga, tinuod naman kay gilamoy naman kayo itong gakupot nila. Huwag tuod man, natambog yun sila tos kayo. Pagkabot dito, natinga sila nga, kabantay mo nang kanibitaw, ato ang balhibo kung masunog, di ba manimaho, mani? No? O man nanimaho? Tanaw na sa gapos nila nga, nasunog man ang gapos, huwag man sila nasunog. Natinga sila. Pag-abot na ito subos, yung siya, uy, Shadrach, okay ra ka diha? Yung Shadrach, okay ra ko. Ikaw diha, Abednego. Okay ra ko. Ikaw diha, sa tuwasan. Meshach, okay ra ka diha? Okay ra ko diha, uy. Praise God. Pagtanaw nila nga, diba tulong naman ta? Kinsa man ikaupat? Nga na mga matay man tong mga sundalo. Are you with me? Amen. Who is that man? Oh, dili lang sila ang nakakita. Hasta ang hari, si Nebuchadnezzar nakakita. Look at this verse. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, True, king. True. Tulura ang atong gitambok, tinuod na. And he answered and said, But I see 4 men. Amen. And they are not burned. They're walking in the midst of the fire. And they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. God did not promise to save you from the fire, but He promised to be with you even in the fire. Amen. Hallelujah. Praise God. Shadrach, Meshach, and Abednego were not burned. Walay buhok sa ilang ulo o sa ilang panit nga nasunog, bisan ang ilang sinina wa gyud nasunog. Fireproof. Amen. Amen. God does not only controls the fire. He controls every situation and details of your life. Amen. Stand for God. Amen. Ingon si Shadrach, Meshach, ingon ang hari. Tuluro ba na ito? Pero upat naman na sila. Yang ikaupat looks like the Son of God. Amen. In conclusion this morning, verse 26. Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fire furnace. Nipaduol ka yun si Haring Nebuchadnezzar and spake and said, tanawa ha, unsay resulta ha? Shadrach, Meshach, Abednego, ye servants of the Most High God. Kamo ang sunugoon sa pinakataas nga Diyos.
Come forth! Come hither! Then Shadrach, Meshach, Abednego came forth in the midst. Came forth of the midst of the fire. Di ba siya man itong haring iniingon niya, kinsa man yung Diyos na maluwas ninyo sa akong kamot? Kinsa man eh? Pagkatapusan sa ingon, kamo ang alagad sa tinuod niya Diyos. And verse number 27, yung Bible, then the princes, the governors, and the captains, and the king's counselors being gathered together saw this men. Nakita nila ni mga batanon, whose bodies the fire had no power. Nor was an hair of their head singed. Neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Di ba yung kunyuganihan nga, ang balhibo na to, kung masunog, manimahong murag balhibos manok. Way na ni maho. Ni past lang. Amen? Hallelujah. The smell of the fire passed on them. Let me say this. This is the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. And this is the same God that we worship and serve today. Stand for God. Young people, you make a stand for God. If you don't know how to stand for something, you will fall on anything in the world. Mga mama, stand for God. Mga papa, stand for God. The reason why we're not experiencing God in our families, because we're not standing for God. Pastor, kay Kuan Manggol, masabtan, you don't understand. Layo ra kay nato nga pagsulay karon kumpara ni nila. Iba man wa tay milagro karon sa itong kinabuhi. Dito kay bang barog para sa Ginoo. Gamay lang tentasyon. We're missing it. We're missing it. God is looking for few who will make a stand for God. He's not looking for millions. He's looking for few who will make a stand for God. Now, this book is not about Shadrach, Meshach, and Abednego. This is about the one true God who is in control of everything. It's about the God who has not forgotten you. Siguro Shadrach, Meshach, and Abednego, Lord, nalimutan namin mo, Lord. Milimot ang Ginoo nimo. Siguro nakakaroon, mingon ka, mo kayo, nagtagad na ako, Pastor. Piyamot raman ko. Di man ko sikat. Ang Ginoo, malimot nimo. Hinday, ang Ginoo, malimot nimo. Kung idawdaw ka sa katilingban, sa pamilya, o sa mga mahigala, ang Ginoo, malimot nimo. Kung biyabiyayan ka, tungod ka ikaw may barog para sa Ginoo, wa malimot ang Ginoo. Padayon sa imong pagsunod sa Ginoo. Dili na may tungod ni Shadrach o ni Hari. This is about the God who knows every details of your life. God has not forgotten. Siguro karon naglakaw na kapadong sa imuhang kalayo sa kinabuhi. O siguro mingon ka, God, napakadinha, Lord. I hope that this message will remind you that God is in control despite of all your circumstances in life. Look at verse number 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Imong mangginikaran karon nga nagbibiay nimo tungod sa imong pagsimba. One of these days they will say, Blessed be the God of my son. Blessed be the God of my daughter. Blessed be the God of my parents. Hallelujah. If you make a stand for God, you will see at the end of the line, the victory is possible. But you have to make a stand. Gigamit sa Diyos ang trials and tribulation ni Shadrach, Meshach, and Abednego as an opportunity to testify the glory of God. Unsay gamiton sa Diyos nga mapadayag ang iyang himaya pinaagi sa itong mga pagsulay nining kabutana. Pero kung dili na mo barog, dili na to makita ang himaya sa Diyos. Amen? Listen, ang atong pag-antos dili pareha sa uban. Nga naman, Pastor, ang atong mga pag-antos adunay purpose. Amen? Atong pangutanon, atong kagalingon sa di moagi ta mga pagsulay. God, how is these trials gonna give glory to you?
Sa unsang paagi, Lord, nga kining pagsulay, makahatag og kahimayaan kanimo. Ayaw ko na nga imong pagsulay, pagsilot nas Ginoo. Gihatag, gi-allow nas Ginoo. Pangutan na, Lord, sa unsang paagi ikaw mahimaya niini. Lord, wala ko'y trabaho. Sa unsang nga paagi, Lord, nga ikaw mahimaya sa akong sitwasyon karon. That is the mindset of every Christian and followers of Christ. God, sa unsang paagi nga ma-demonstrate nako ang imong pagkamaayo sa akong kinabuhi, pinaagi sa mga pagsulay karon. That ought to be the mindset whenever trials comes to our life. Lord, sa unsang paagi, Lord, nga kining akong pagsulay nga hatod nako ang mga tao sa imong tiilan. How am I gonna use these trials to make a testimony of your faithfulness to me? Well, sa story ni Shadrach and Abednego, it was the king who said at the end, Lord, blessed be the God. Amen. Amen. Blessed be the God. Can you imagine? If si Shadrach, Meshach ug si Abednego, ningon lang sila nga, di lang ta mo, kano yung patuon lang ta ni, kay mamatay niya ta. Wanto ba biya tag mission field? Ha? Di lang ta, kay sao na lang, mawag ng tag oportunidad. Or, bahala na mabuwagay niya tas itong uyab, magwapara ba kayo ito? Bahalag di Christian. Hello? Ito mo nga Ginoo, gibangan mo sa Ginoo. Nanawa kong asawa, kagwapa na. Amen? Gibangan mo. Kidding aside, listen to me. When you stand for God, God will make it sure that the world knows how He has blessed you. Amen. Amen. The world will know. The world will know. And that's the kind of God I serve. And that's the kind of God you serve. Amen. Amen? Grabe ang giagyan nila. Look at this. Ingon na po ang hari nga inito kay go. Hanto karo inito niya po niya awar ko niya pagkasulti. Therefore, I make a decree. Himo na po siya claim laod. That every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, mupasipala ganin mo sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, shall be cut in pieces. Oh, grabe na, putol-putulo na. Init niya po ko. Their houses shall be made a dunghill, because there is no other God. Hallelujah! That can deliver after this sword. Why laing Diyos? Ang Diyos lamang ni Shadrach, ni Meshach, o Abednego. Ano yung kabaw mo na sa nita po? Pag manin eh. Look at verse number 30. Muna itong ipang ganahan. Then the king promoted. Wow. O yung mga prosperity gospel, may ingon na sila, na promotion. Dili tanan, na promotion. Isolation na yung case. Kaya di sa tanan, i-promote ka. Hinoon, i-promote ka sa langit. Kaya, according to history, ang mga martyrs, di ba matay man sila? Sa ilang pagbarog sa Ginoo, di man promotion ang ending kasagaran. Pero mga prosperity gospel, mawalin sila, mubarog mo sa Ginoo, mga lagad mo sa Ginoo, promotion. Wa may promotion, wa niya nga lagad sa Ginoo. Muna ingon si Shadrach, Meshach, and Abednego, but if not, we will still not serve your gods. But sometimes God will give us that promotion. Amen ba? So, ato ta sa message. What can we learn from this story? Two things I want you to take home. Number one, how to live differently? Stand faithful to God. How can you apply this message to your life now? Stand faithful to God. Amen? Sila nasa lay option. Either bow down the image or tambog sa kalayo. Kung ilang gipili mga igsoon nga mo bow down sa image, they would have not experienced the glory of God. May igsoon, tanaw mo na ako. Ano na giandam Ginoo nga mga dagkong panalangin sa unahan. Pero dili ito madayon kung dili ta mo barog karon. Ayaw niyo sayangan. Ilailaha ang inyong Diyos. Ikaduha, ato makatunan, stand fearless of men. Ay mo kahadlok sa tao. Ay mo kahadlok sa tao. Kadlok ang Diyos lamang. Say, mahadlok ta sa tao, mahadlok ta sa itong boss. Hinunod itong bata pa ko. Tagaan ko gloves. Sumbag! Hadlok ko niya. Di kayo sumbag, sumbagon ti karon.
sumbag sa gub. Bu, ay, musumbag yun ay. Gawin kayo. Amen? Hadlok sa tao. Bantay mo, daghang kita mahadlok tag tao. Anything, anything, di mo to, mahadlok, masayop. Express. Amen? Ay mo kahadlok eh. Ay mo kahadlok. When you are at the right, when you are right, stand for what is right. Amen. Right. Nganong kinahanglan ta mo baro tungod kay nanata sa kultura karon sa kalibutan nga daghan kay compromise. And then gusto sa mga tao nga i-deny ni nato ang atong faith. No? Sulayan gyud ta permi. Remember my friend that we serve the same God. The same God who called Noah to build an ark in a time when there was no rain. And Noah proved them faithful. Noah proved God faithful to the people. Amen. Napay nangutana nga kanang wala ba kahilain nga naluwas panahon sa flood ni Noah? Wala in tawon. Bisan ang mga dagkong hayop kani atong panahon nga wala na exist karon nga matay tungod sa kakusog atong flood. Amen. The same God nga nagtawag kang Moses to divide the Red Sea into two so that the children of Israel could pass on the dry ground. That's the same God that we serve. That's the same God of Shadrach, Meshach, and Abednego. That's the same God of Daniel when he was thrown in the lion's den. And then the lions lost appetite. That's the same God who called Jonah when he was swallowed by the whale because of God's love for the people in Nineveh. That's the same God who came down to the earth in flesh 2,000 years ago, who died on the cross, who was buried, but thank God on the third day, He rose from the dead to prove that His words are faithful, so that we can spend for all eternity in heaven. That's the God that we serve. I hope this morning we can stand and say together with Job that he would say, slay me, and I will still trust in God. We could stand and say together with Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. We need to stand. So where are you today? Asa man kakaroon nagbarog? Siguro dili ta pareha ni Shadrach, Meshach, and Abednego nga magsimba tag Diyos